I now give the floor to His Excellency Sekarang David saya Lammy, memberikan kesempatan Lord berbicara Chancellor and Secretary kepada of Yang State Mulia for David Justice Lammy, and Deputy Lord Prime Minister Chancellor dan of the United Sekretaris Kingdom. Negara untuk urusan kehakiman serta Wakil Perdana Menteri United Kingdom. Well, thank you, Baik, President, terima kasih, Presiden, Your Excellencies, colleagues, Yang Mulia, and rekan-rekan, friends. dan para sahabat. Having witnessed the United Nations Setelah work throughout menyaksikan kerja Perserikatan life, Bangsa-Bangsa sepanjang His Majesty the hidupnya, King has Yang asked me Mulia to Raja offer telah meminta saya personal untuk message menyampaikan pesan of his ucapan selamat congratulations pribadi dari beliau to the UN kepada on its PBB 80th atas anniversary. hari jadinya yang ke-8. The United Nations is a powerful Perserikatan testament Bangsa-Bangsa to adalah our sebuah collective bukti determination kuat dari for a better tekad world. kolektif kita demi The King dunia yang recalls lebih that on the baik. eve of the Raja first mengenang bahwa UN General Assembly, menjelang sidang umum PBB His yang Majesty's pertama, grandfather, kakek King yang George mulia, VI, Raja told the George VI, delegates gathered in London, menyampaikan kepada para in the long delegasi yang course of our berkumpul history, di London, no more dalam important perjalanan meeting panjang sejarah kita, has ever taken tidak ada place pertemuan within yang its lebih boundaries. baik yang pernah terjadi Millions of di people dalam wilayah kita. Across the Jutaan United orang Kingdom di seluruh United Commonwealth, Kingdom, and the wider persemakmuran international dan community komunitas share the view internasional yang that the lebih luas UN's sepakat founding bahwa principles and the prinsip-prinsip work of its pendirian PBB organizations dan remain kerja essential, organisasi-organisasinya particularly as tetap the world sangat penting. must face new Terutama and karena pressing dunia harus challenges. menghadapi Let us tantangan-tantangan affirm these baru principles dan mendesak. as the United Nations Mari kita responds tegaskan to kembali today's reality prinsip-prinsip saat and ini evolves for Perserikatan tomorrow's Bangsa-Bangsa merespon challenges. realitas hari ini dan My berkembang demi friends, tantangan esok hari. today I echo Sahabat-sahabat His saya hari ini, Majesty's sentiments, saya and I menyuarakan join kembali him sentimen in Yang Mulia celebrating Raja the dan remarkable saya bergabung dengannya dalam institution's proud merayakan 80 years 80 tahun as we kebanggaan reaffirm institusi yang our luar historic biasa. commitment to the United Saat Nations ini kita We menegaskan must face kembali the challenges komitmen bersejarah of kita the present. kepada Perserikatan A Bangsa-Bangsa. present Kita in harus which we menghadapi in the tantangan United masa Kingdom kini. do not stand Masa up for kini one di mana nation's kami rights di United Kingdom whilst tidak ignoring membela others, hak-hak satu bangsa but act sambil resolutely mengabaikan bangsa lain, with the Charter as our melainkan compass. bertindak tegas dengan piagam PBB This is sebagai why kompas I kami. want to address directly Inilah mengapa the saya ingin menyampaikan Israeli-Palestinian secara tragedy. langsung mengenai tragedi what is happening in Israel-Palestina. Gaza is indefensible. Apa yang terjadi di It is Gaza inhumane. tidak dapat dipertahankan. It is utterly Itu tidak unjustifiable, manusiawi. and it must end Sama sekali now. tidak dibenarkan dan itu harus diakhiri sekarang juga. The people of Palestine, Rakyat whose Palestina state we proudly recognize yang this week, negaranya dengan bangga and the kami people of akui Israel minggu ini, deserve better, dan rakyat Israel better layak than the mendapatkan horrific yang lebih acts baik, by Hamas lebih baik on October daripada the 7th tindakan that mengerikan left oleh children Hamas without their pada parents 7 and Oktober parents without yang their children. meninggalkan Better than anak-anak the tanpa orang tormented tua dan families orang tua tanpa waiting anak-anak. desperately Lebih for the baik daripada return of penderitaan their loved ones from the keluarga-keluarga most yang menunggu barbaric dengan cemas captivity. kembalinya orang-orang Better yang than mereka the cintai. fanatical rule Lebih baik by daripada Hamas, a vile, pemerintahan pitiless fanatik terrorist oleh organization Hamas, that sebuah must have no organisasi future teroris yang in keji dan Gaza. tak Better kenal ampun than dan Israel's tidak memiliki denial masa depan di of Gaza. life-saving Lebih baik humanitarian daripada aid penolakan and the Israel terhadap catastrophic bantuan famine kemanusiaan that it has yang caused. menyelamatkan nyawa dan As kelaparan Israel katastrofik escalates its yang military disebabkannya. operations and displaces Palestinian Saat families Israel again meningkatkan operasi and again militernya dan menggusur and again, keluarga-keluarga Palestina, there can be no Palestina answer to lagi these horrors dan lagi but dan lagi. concerted Tidak ada diplomatic jawaban action yang mengerikan to keep the hope selain kengerian of peace ini, alive. selain tindakan As we diplomatik yang work with terpadu leaders untuk menjaga from across harapan the region and perdamaian tetap beyond in hidup. support of the Selagi US kita bekerja sama dengan efforts to para build a pemimpin dari consensus seluruh around kawasan a dan durable sekitarnya plan for guna peace, mendukung we upaya commend the Amerika momentum Serikat achieved by the dalam United membangun States, konsensus seputar Arab rencana and Muslim perdamaian yang states. bertahan lama. Annexation Kami must be memuji prevented, momentum yang a process of peace dicapai oleh advanced Amerika and Serikat, this negara-negara terrible, Arab dan terrible negara-negara war Muslim. ended
Peraneksasian harus dicegah, proses There perdamaian can be harus no dimajukan, answer dan perang yang sangat-sangat except for the mengerikan harus hostages diakhiri. out now. Tidak ada jawaban Aid in kecuali para and a sandera dikeluarkan ceasefire sekarang, bantuan And I vow masuk to sekarang, dan gencatan that we senjata will sekarang not juga. rest Dan until saya this berjanji day kepada has Anda come, bahwa kami tidak and akan there are beristirahat two states sampai hari ini tiba. living side by Dan ada side dua negara yang in hidup peace and berdampingan security. dalam damai dan keamanan. Friends, Sahabat-sahabat, we stand with kami berdiri Palestine bersama because we Palestina believe karena in the kami values percaya of the pada UN Charter, nilai-nilai piagam in PBB equal rights, dalam hak-hak yang setara, self-determination, and the dan dignity of all penentuan nasib peoples. sendiri, dan We martabat stand with semua Ukraine bangsa. Because Kami we must defend the core Diri values bersama of the Ukraina UN karena Charter, kami harus membela sovereignty, nilai-nilai inti dan territorial piagam PBB, integrity, and the kedaulatan, respect for international integritas law. wilayah, dan And penghormatan because the terhadap world will hukum suffer internasional. if aggression Dan is karena allowed dunia to akan pay. menderita jika We agresi must dibiarkan all membuahkan strive for a hasil, just and kita lasting semua peace harus in berjuang Ukraine, demi which perdamaian yang adil dan maintains the abadi di integrity Ukraina, of yang our mempertahankan UN Charter integritas piagam and PBB sees kita, Ukraine dan emerge from melihat Russia's Ukraina brutal war bangkit dari as a perang sovereign, brutal Rusia secure, sebagai negara yang and berdaulat, independent nation. aman, dan merdeka. President Zelensky has shown his commitment to Presiden that peace Zelensky at telah every turn, menunjukkan komitmennya while terhadap President perdamaian Putin itu savagely di setiap rains down kesempatan. ever more Sementara missiles and Presiden drones Putin dengan on kejam the menghujani Ukrainian rakyat people. Ukraina Our dengan message semakin banyak rudal dan to drone. Ukraine is clear. Pesan kami We kepada will stand Ukraina with you jelas. today, Kami akan berdiri tomorrow, bersama Anda and hari ini, 100 years from esok now. hari, dan 100 tahun dari We sekarang. also stand Kami with juga the people berdiri of bersama Sudan rakyat because Sudan. we never Karena forget the kami values of the tidak UN pernah Charter, melupakan of nilai-nilai human piagam rights, PBB and the pursuit tentang of peace hak asasi for manusia all men dan and women. pengejaran perdamaian bagi semua This pria is a dan conflict wanita. waged against Ini Sudan's adalah civilian population, konflik yang dilancarkan millions terhadap displaced, populasi sipil Sudan. more facing Jutaan orang famine. mengungsi dan As I lebih banyak speak, the lagi yang long menghadapi besieged city kelaparan. of El Fasher Saat saya is berbicara falling. sekarang, kota Its Al-Pashir yang people telah lama facing dikepung kini unspeakable sedang jatuh. atrocities. Rakyatnya menghadapi The people of El kekejaman Fasher yang and all tak across Sudan terkatakan. need the international Rakyat community to Al-Pashir come dan together seluruh Sudan to membutuhkan make renewed komunitas efforts to achieve internasional peace untuk and bersatu allow aid membuat to reach those who upaya baru desperately guna need it mencapai now. perdamaian dan membiarkan bantuan menjangkau We do mereka all yang this sangat membutuhkan sekarang. with our charter as Kami our guide, melakukan semua ini dengan in the piagam name kita of sebagai the equal panduan rights of atas men nama and hak-hak yang women setara and bagi nations pria large dan and wanita, small. serta bangsa-bangsa besar The maupun United kecil. Nations Perserikatan and its Bangsa-Bangsa reform are beserta vital reformasinya sangatlah because we vital. need Karena our kita United membutuhkan Nations Perserikatan more Bangsa-Bangsa than ever kita lebih dari to sebelumnya confront these untuk tragedies menghadapi and to tragedi-tragedi ini face our dan untuk historic menyongsong peluang opportunity. bersejarah kita. as we are living through a moment of